Kopi vosian mepeko doko Francisca Albert siap det abal ai kadazan dongo sebab maino tada ko dom ko duvungo pram iso vuhan ko himo duvungo ibu duvungo pram duvo. Ketunggungan poti hombus obo gizan ahal ngavi Sabah Om Sarawak ko pisan huguan Montili papa vakas ko penukuan nonton tanah it Sabah. Pengisama no megaditi ko pokito pinuso ko pemuanan pogun om pisom puvan doit ko pengumbusian do ko pototan ngavi Sabah Om Sarawak. Nabos di Montili it kopisan huguan Montili ahan ngavi Sabah Om Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili montok tuduvon diti nopo obian do kepelintahan o opot lizong linggit montok monuku tanah nontodonon tuhun montok pogun Sabah. Itulah untuk gerakan untuk membarui komitmen untuk meneruskan program ini bagi Sabah dan Sarawak. Dari dulu pun di bawah Perdana Menteri juga, so itu adalah bertepatan dengan keperluan semasa. Hubungan isido do menunuat abal RTM di kahapas pupotimpun do kepenandakan kalamazan keamatan nazatan uvang telupit. Namotino ahansan i adun telupit, junibon J. Kurum, tonggungan nokomoy noponga kanu tuhukon. Himong ibu kosibatan pekalajaan patakon maza Karnival Oitan Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia iba panaon kopiondo do siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah ika anjul gisom tado minggu diti id hongkot convention som pemogunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Karnival ti omungon do apat ngopot toki doit poto tongko pogun om dimpoto noponga komuhakan hobinoy nokopus do university. Untuk pebos kumadet RTM, nebos di Mohoingon Pogun Kotoinaan Pakalajaan Perkesos Sabah, Daud Nordin. Ababazan no kumoy no ponga, pogozoon kumadet pototong ko Pogun, kampay no kinaizunon sokit om nogi tanah pisompuvan Labuan. Pencari kerja yang datang kita akan terus ditemu duga dan kebanyakan majikan dia akan terus memberikan keputusan. Sama ada terus diterima bekerja ataupun pencari kerja itu diberikan peluang kedua ataupun terus diberitahu tidak berjaya lah. Namo dino avasi o kinopenoy maando toki, kinopongozuvan do karnival nokomoy om tuhun mogium kalaja. Di Pulau Pinang kita mulai lebih dari 50,000 pekerja tempatan. Dan kita dari Inter ini semua fokus dalam membantu pekerja tempatan untuk mendapat pekerjaan di Malaysia, terutama Sabah lah. Offerkan kerja kepada rakyat-rakyat di Sabah. So I think it's a very good idea. Amat mengalu-alukan this kind of idea. I think it's a very good effort by the government, by Perkeso as well. Ia memberi peluang kepada generasi atau fresh graduate yang baru grade after COVID lah. So dia bagus untuk menambah peluang pekerjaan lah. Yang fresh graduate ataupun yang sudah lama graduate tapi masih belum ada peluang untuk bekerja dapat mencari pekerjaan di tempat event-event yang ramai macam ni lah. Saya rasa macam bangga jugalah sebab selama ni saya cari kerja tapi tidak dapat, jadi saya usaha juga sampai saya dapat. Ababazan Oitan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah ino pemusahawan di Huguan Montili Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob vokon kosibatan tavasi no kozo maganu kopoehan igogong pitonggungan kopisan kopelintan inazatan pisong puvan om pogun. Untuk ketubungai do RTM nebos do tinumungan kopisan ejon di kampai babazan JAKM diti mana kohanan doit kepobuzuan kotoinaan miampai tutulus kuma doit tuhun ngavi. Program aspirasi keluarga Malaysia ini adalah merupakan satu program yang memang cukup bagus sebab ini membolehkan KWSP bersama dengan kaunter bergerak kami hadir ke sini dan bersama-sama untuk memberikan khidmat secara reach out kepada masyarakat yang mungkin tidak berpeluang datang ke pejabat KWSP. MITI sangat memerlukan program seperti ini supaya MITI lebih boleh mendekatkan kementerian ini kepada masyarakat dan memperkenalkan MITI kepada masyarakat dan fungsi-fungsi MITI untuk masyarakat di sekitar Sabah. Program pada hari ini sebenarnya adalah satu contoh outreach lah. Contohnya outreach daripada kami SPA untuk memberi maklumat kepada calon-calon pekerjaan di luar sana apa-apa saja yang berkaitan dengan SPA. Orang yang boleh mencari kerja semula lah
dengan datang ke sini dan orang boleh bertanya secara directly kepada majikan-majikan yang ada open vacancies lah begitu untuk diorang. Jadi baguslah sebab supaya semua orang pun boleh tahu mana-mana lagi kerja yang masih available. Senanglah kami memudahkan dapat maklumat tentang bantuan yang kerajaan tawarkan, sama macam dorang punya program-program yang dong tawarkan. Senanglah kami boleh bertanya-tanya, jumpa. Kepenguzuan ababazan oitan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah. Ikuminsan nogi do pinanjul it pogunditi avasi okina penoimaan do mantan mugi susuvai tinumungan untuk ketubungan it Hongkot Convention so pemunggunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Gugumuan dia do minabos ababazan megadino kapana konalan o vaza tavasi kumade tuhun ngavi Sabah. Ini merupakan satu platform lah bagi LKM dan juga agensi di bawah Kerajaan Persekutuan mempamerkan, memperlihatkan hasil-hasil produk daripada usahawan di peringkat LKM, dan selain daripada itu memberi ruang juga untuk LKM memperkenalkanlah kepada orang awam kan, keluarga Malaysia di Sabah mengetahui perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh LKM. Adanya inspirasi yang kita adakan ini, salah satu memberi manfaat kepada usahawan-usahawan. Ini kita ada boots, dapat semua usahawan berkumpul, mendapat idea-idea apa yang harus dibuat, dapat informasi-informasi yang bermanfaat. Merupakan satu program yang julung-julung kali untuk rakyat Sabah lah khususnya. Program ini boleh diteruskanlah untuk akan datang tu. Memandangkan ini julung-julung kali. Pameran yang kita buat pun ni rasanya mendapat perhatian dari orang ramai lah. Dalam karnival ini saya melihat kita banyak boleh belajar, antaranya banyak bus-bus daripada kementerian, dan juga kita juga dapat beramah mesra lah dengan rakan-rakan yang datang pada hari ini. Sabah nuponga Hongkot Kotahu do siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia kahapas o Johor Om Perlis. Kopiondot diho jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah ahapon o savia vituhu ni mogium kalaja do miko do doiho i Hongkot Convention sa pemunggunan Sabah Kota Kinabalu. Montok luputan sumusut miampai di Johana Lokupi it Hongkot Convention sa pemunggunan Sabah Kota Kinabalu. Katawadan Francisca, kumudupa tadaw no di dok ponjulan diti ababasan dumapas aspirasi paganakan Malaysia pagun Sabah JAKM. Daiti Hongkot Convention sa pamugunan Sabah SICC do Baino, ipinemagon di Huguan Montili Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob di Kaniab. Avasi ako paneman do tuhun ngavi da babasan diti tu ogumu ababasan iman ponjulo daiti hohabino manta do kopisan kepalintan ejen kepalintan om nagi swasta ipabatonda do kasivatan pakalajan masa na diti ababasan jaminan pakalajan paganakan Malaysia ipapatonda do ko hobihimong ngaibu pakalajan montok tuhun Sabah. Dari kanu tuhun ngavi mamasa pamagium da kalajan damikot om mintang sondi tombo isa pakalajan iko sudong miampai do toyhan dia ho masa diti kementerian atau donon tuhun miampai magawit do suat kan tutunan sondi sijil ngavi di kogampit o manambasan di kosudong bentuk penhubungan. Dari survei kesempatan pakalajan, kiva nagi pinatonda at kementerian penginabasan takavas KPT, do menakadai do susumikul ngavi iana nga do mga puta balajalan dia ho do penginabasan takavas kampay no katainan poli college community. Montok do katainan kapaganuan makikinabos polytechnic college community. Tadi pupatonda nagiti kementerian penginabasan takavas KPT do katainan MQA montok do mga palay apel mintang mahik akreditasi kapay maganan pinghudan. Kivan nagi do katainan PTPTN idnombo do kanu mangiho mahik songko paginumo do balazan mahik kapugukaban account bago toy pagwatan kakamay katainan ipapanaon diti PTPTN. Kivan nagi do kapologistahan mana nakaday siswa toy sukarelawan siswa kapologistahan panungkusan KPT YSS Paganakan Malaysia. Agumo pa babasan suvay ano dia sumintang daiti manta do husap ngavi painva daiti SICC diti. Dari kot kono do mangiho o maganuk panogi do kapayhan painpanu mantan magisusupay katainan
Kopisan Kepelintan, Ejen Kepelintan Swasta, NGO Ngavi, Pentonda, do manak do kepayahan ipakyan wan dia Zoom. Insan po, magahap na tuhon ginumuan, do mikot do iti SICC, do mampay da babasan dumapas aspirasi paganakan Malaysia, Pagun Sabah, biyampay mimoso do kautulan nakatanto toy SOP. Hansan mantada babasan ipapanaw do Kepelintan iti, kapanakaw nalan kumatuhon mo gigisan id Pagun takaw iti. Ingkakan iti tuputan ko, iso Johanna Joseph Locopi, montok ay kadasan, gumuhi kuma studio, biyampay di Francisca. Jom kita ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siok pameran kementerian. Ada karnival kerja Jamin Kerja Keluarga Malaysia untuk kurang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak 9 pagi hingga 6 petang saja, Beni. di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Jangan kamu orang lepaskan peluang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Kumaha din ko katon politik itimpo COVID apodam sizam. Ginumug ginohian sangang araw it Sabah nakatihombos no keng kawas sudung poto ining ko katon hobi osiba montot ko di noihan haid. Di ko niab ginumug ginohian kawabago sa ginumug ono mga padam tohu kinantakan. Tu kinantakan hobi akawas mantat ko paguhudino. Dot ko intahangan di Montili Kepelintan kinai zonon ang pemohaminan Nogi Momobos kopisan COVID apodam sizam Sabah Datuk Seri Panglima masih di Manjun. Uvang pinampang nakapaswat kinohian duvo numbul miampai podom duvo kinantakan kavavagu. Podom iso kinantakan hobi akawas mantad ko poguhudino. Kota Kinabalu kakal nakapaswat do takawas no kozo kinantakan kavavagu miampai duvo ngopodom apat kinohian. Podom vahu mantad ginantakan no podino nga maza kinohian sporadik. Namo dino podom tu uvang po vagu au nakapaswat do nununu kinohian kavavagu. So ginumo ano mga podom iso susumakit idbogizan iso duvo, duvo tuhun idbogizan tohu aiso susumakit idbogizan apat himo. Sumusud untuk ko penungutaban kinantakan kavavagu teman uvang ginumo vaksinasi montok Sabah. Ingka kana itebal ay karazan dongo sebab diti, songovian mamalamay dumapas aspirasi paganakan Malaysia Pogun Sabah tumimpun tada bayno gisom tada minggu it Hongkot Convention sa pemungkunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Kapovisen Matadoko, Francisca Albesiap.